nyefere ụlọ akwụkwọ arụzigharịrị n'ụdị ọlọrọ ọhụụ taa bụ Tọzdee, abalị 4 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2024 n'Ibeme n'elekere 12 nke ehihie. Ibeme Community School dị n'Ibeme nke diketere ugiri na kansụl isi ala mba anọ Imo steeti nke ejiri nde naira 25 rụzigharịa. Ọ bụ ihe ọgbụgba ama na-egosipụta mmụọ ibu anyị danda eji mara ndị Igbo. Ihe malitere otu afọ gara aga mgbe ụfọdụ ụmụafọ Ibeme ndị nwoke na ndị nwaanyị lọtara ụlọ ekeresimesi ma hụ na ala nna ha nọ na nnukwu ọnọdụ nleghara anya abụrụla nrọ bịara na mmezu taa. N'ebe ọnwa Disemba afọ 2022, ọ bụghị naanị na ụlọ akwụkwọ anyị dakpọrọ adakpọ, kama ala Ibeme niile dị ka oke ọhịa. Idei mmiri kpara mkpamkpa n'ahịa ha. Ibeme nọ nnọọ dịka ebe eleghara anya, ebe mba ndị gbara ha agbata obi dịka Obolo, Ọgbọ na Ugirinna na-ekpori mgbe na nrụzigharị ezi okporo ụzọ. N'ezie, Ibeme na-awa akpata oyi ile anya oge ahụ ma bụrụ ihe ihere nye ndị ihe ọma na-adị mma. Ọ bụ ọnọdụ ọjọọ a obodo anyị nọ na ya kpaliri ụmụafọ ya ihiwe Ibeme Unity and Development Initiative (IUDI). Ọhụ a hiwere isi n'ihe ndị Igbo na-ekwu na onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya. Dịka aha ya siri dị, IUDI ga-arụ ọrụ ịkwalite ịdị n'otu na ọganihu nke obodo abụọ mejupụtara ala Ibeme. Ọ gaghị esonye na ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ọ ga-agbakwa mbọ ịrụ atụmatụ ọrụ mmepe n'Ibeme. IUDI na mgbakọ aka ya na ụmụafọ ha nakwa gọọmenti ga-agba mbọ ịrụzigharị ihe ndị eji ebi ndụ n'Ibeme na ịkwalite omenala ha. E nwere nkwekọrịta ihiwe atụmatụ mmepe nde naira 200 nke ga-ewe afọ 5 iji weta mmepe n'Ibeme. Ụmụafọ Ibeme niile, ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ụzọ ije, jiri otu obi nnabata atụmatụ a. A haziri ya n'ụdị ọ ga-enwe Board of Trustees, nwee kọmiti nlekọta na ọgbakọ ezumezu. A gakwara n'ihu kewaa ya n'ụzọ kọmiti ọrụ abụọ. Na nkeji nke mbụ nke afọ 2023, IUDI debara aha n'ụlọ ọrụ CAC. Na ngwụcha nkeji nke abụọ ka ha nwechara nzukọ ndị e nwere site n'ụdọ nzirịta ozi jikọrọ ụwa, a malitere webataba onyinye ego n'ike n'ike. Ụmụafọ Ibeme ndị nọ n'ụlọ na ndị nke nọ n'ụzọ ije zara oku a n'ụdị a na-ahụbeghị mbụ kemgbe ala anyị jiri malite. Ọrụ malitere n'ọnwa Ọgọst afọ gara aga na agba nke mbụ nke atụmatụ a, nke bụ ịrụzigharị Ibeme Community School dịka ndị IUDI buru ụzọ nata nkwado site n'aka ọchịchị kansụl na nke steeti ya na ndị ndu obodo. N'obere mmemme mere n'ogige ahụ, ndị eze ọdịnala anyị abụọ, Eze Celestine Okorike na Eze Samuel Amaefule, nyere ngọzi ha site n'ịtụ mmanya na ekpere. Site n'iji ụmụafọ arụ ọrụ, iji ndị otu IUDI arụ ọrụ dịka ndị project manager nakwa ịhụ na akpachapụrụ anya jiri ego rụọ ọrụ, arụchapụrụ agba nke mbụ nke atụmatụ a n'oge akara aka. Ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na inye ezi ngụkọ na nkwụwa aka ọtọ bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ime oge niile a na-arụ ọrụ a. N'ezie, ndị Ibeme ji obi ụtọ na-egosipụta Ibeme Community School arụzigharịrị ma kwajuo ya ngwa. Ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na Ibeme Community School agbaala ihe dịka afọ 80 taa dịka arụrụ ya n'ebe afọ ndị 1944. ICS bụ ụlọ akwụkwọ arụrụ site n'ịgba mbọ ndị obodo. Akụkọ kọrọ otu Maazị Stephen Ihekire, Christopher Okorike, Ignatius Aloziem, Matthias Osuji na Bernard Anyanwụ bụ ndị bisha na Port Harcourt siri rọta otu onye bụ onye bara aba bụ Maazị Paul Johnson ka o nyere ha aka n'ịrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị n'obodo ha bụ Ibeme. Maazị Johnson mechara kweta. Ihe ndị ọzọ bụzi akụkọ taa. Ibeme Community School bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ praịmarị mbụ ehiwere na mba anọ. Ọtụtụ n'ime ụmụafọ anyị ndị nwoke na ndị nwaanyị nakwa ndị si obodo ndị gbara anyị gburugburu dịka Ugiri, Ọgbọ na Ụmụọzụ gụchara akwụkwọ n'Ibeme Community School. N'ezie, ọ bụ ihe inye Chineke otuto na otu ehiwere ọhụụ bụ IUDI arụzuola atụmatụ ọrụ mbụ a n'ime otu afọ. Site na amara ya, anyị ga-abanyekwa n'oge atụmatụ ọrụ ọzọ n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele ndị eze anyị, ndị President General, ọha ụmụafọ Ibeme niile, tinyere ụlọ ọrụ steeti Imo ndị ọ dị n'aka. Nke kacha mkpa, anyị na-enye Chineke otuto maka amara na ike iji rụchapụ atụmatụ ọrụ a. Ọzọ, ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na ụmụafọ Ibeme karịrị 100 tụnyere oke nke ha
n'ego nakwa n'ụzọ ndị ọzọ iji hụ na enwetazuru ebumnobi a. Anyị jikwa ohere a na-arịọ ndị enyi anyị, ọchịchị steeti Imo na ndị ihe ọma na-adị mma ka ha nyere anyị aka dịka anyị ga-amalite atụmatụ ọrụ ọzọ n'oge na-adịghị anya.